مرزا صاحب نے زیادتی کی. اچھا حصور قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں رکھا, کیا مطلب ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نام نہ رکھنا کوئی زیادتی ہو گئی. حضرت آدم کا رکھا ہے حصور نام. تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نا, ہم تو نہیں کہہ رہے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ میں انڈرسٹینڈ بڑے اچھے طریقے سے, اور سارے احمدی کرتے ہیں. باقی انبیاء کرام کا نام بھی حصور نہیں رکھا, ان کی بھی یہی وجہ ہے. کیا نکلتا ہے؟ آپ جو قصے مانیہ ہو رہے ہیں, آپ قصوں کو ٹا کے کام لاتے ہو, بیچ میں کردار ڈالتے ہو زبردستی, وہ ہونے والی کوئی نہیں اس میں. اچھا مجھے یہ تو بتائیں نا کہ باقی انبیاء کا نام بھی حصور نہیں رکھا, ان کی بھی یہی وجہ ہے؟ نہیں. کیسے نہیں؟ مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام حصور اس وجہ سے نہیں رکھا کہ یہ قصے ماننے تھے, تو باقیوں کا بھی تو نہیں رکھا. ہاں باقیوں کا بھی نہیں رکھا, تو کوئی زیادتی نہیں ہے. کیسے نہیں زیادتی ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی حصور نام ہوتا ہے عیسیٰ کا. ہاں انہوں نے یہ ایک بات کی ہے کہ چونکہ قصے منسوب تھے اس طرح کے. میرے محترم آپ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے نا کہ آپ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جھوٹے قصوں کی وجہ سے. صاحب نے کچھ بھی نہیں سٹیٹمنٹ میں کہا, ان قصوں کو کہا وجہ قرار دی ہے. جھوٹے قصوں کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حصور نہیں رکھا, تو باقی انبیاء کرام کے بارے میں بھی حصور کا لفظ نہیں آیا, تو ان کی بھی یہی وجہ ہے. اب آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے. نہیں بات تو سمجھ آ رہی ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں نام کے حصور ان کا بھی نام نہیں ہے. جو آپ کہنا چاہ رہے ہو نا کہ حصور نام رکھنا معاذ اللہ کو کردار کشی کی گئی ہے, ایسا نہیں. اول تو قصوں کو بنیاد بنایا گیا. اچھا چلو ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. آپ کہتے ہیں کہ یہ قصے جھوٹے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, آگے لکھتے ہیں آپ کے مرزا صاحب کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی. یہ کون سے گناہ تھے؟ یسوع نے جو کی تھی, جو پستہ دی تھی, اسے پتا ہو کون سے گناہ کیے تھے. یہ پھر آپ کو کوئی عیسائی بتائے گا آ کے. مرزا لکھا مرزا صاحب نے, بتائیں گے عیسائی. ہاں تو عیسائی بتانے لگا ہے, عیسائی بتاتا ہے. میں بتاؤں عیسائی نے کیا کہا ہے. یسوع کو کوٹ کیا گیا. نہیں ایک سیکنڈ میں کرنے دے. اوکے میں کہہ رہی تو صحیح دس دا میں کی کہنا. ہاں جی بتائیں یہ کون سے گناہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, نعوذ باللہ. یہ آپ کو پھر جن کا یہ عقیدہ عیسائیوں کا. دیکھیں محترم, آپ نے یہ بازو کھڑا کر کے دعویٰ کیا کہ مجھ سے پوچھیں اسی حوالے کے بارے میں, میں بتاتا ہوں. اب آپ کہتے ہیں عیسائی بتائیں گے. بھائی عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ کیا بتائیں گے. یوحنا سے بپتسمہ لی, وہ جو کہتے ہوتے ہیں, اگر ان کا عقیدہ ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون سے گناہ تھے. میرے بھائی عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. تو بھائی یہ قصے انہوں نے پھیلائے ہیں نا, ان کو رسپانس دیا. وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں, انہوں نے کہاں سے پھیلا لیے کیا. اور بھائی یسوع کی بات ہو رہی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی. میں آپ کو ابھی حوالہ لگا دیں سامنے, وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھا ہوا ہے, یسوع نہیں لکھا ہوا. مسیح اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں نام لکھے ہوئے ہیں جو قرآن پاک میں ان کے آئے ہیں. یہ بات آدھا گھنٹے سے اوپر ہو چکی ہے ہماری, اور جس سے ہوئی تھی نا اس نے کہا تھا ٹھیک ہے. اب میں دوبارہ سے نہیں شروع ہونے لگا سیم بات کو لے کے. بھائی دوبارہ سے آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جھوٹے قصوں کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حصور نہیں رکھا, یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ ایک ایسا نا انصاف ہستی بنا رہے ہیں کہ جو انصاف نہیں کر سکتا, کہ جو ہے جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں اصل میں سختی تو ان پہ ہونی چاہیے, سزا ان کو ملنی چاہیے جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایک معصوم نبی جس پر جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں وہ آپ کا ترازو ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی ہے, اور ان کا نام حصور نہیں رکھا. تو وہ آپ کا ترازو ہے نا, آپ نے اٹھایا ہوا ہے نا. مرزا صاحب کا, میرا نہیں بھائی, مرزا صاحب کا. انہوں نے کہا کہ یہ حصور ان کا نام اس وجہ سے. ترازو اٹھایا ہوا ہے نا بھائی, یہ ترازو مرزا صاحب اٹھایا ہوا ہے. جو نکل نہیں رہے وہ نتیجے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا نہیں, یہ مرزا صاحب نے لکھا, ہم تو نہیں نکال رہے. آپ بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کون سے گناہ تھے. جب قصوں کی بات آ گئی تو قصے کس کے مشہور تھے؟ وہ جھوٹے قصے تھے آپ کہہ رہے ہیں. ہاں تو جب قصوں کی بات کی جا رہی ہے تو وہ یسوع کے تھے, یہاں پہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے میرے محترم. ہاں نا, تو اگر مخاطبین مسلمان ہوں گے تو مسلمانوں نے تو نہیں پھیلایا یہ قصے. کیا بھائی, جن کو مسلمان تو ان کو قصوں کو مانتے ہی نہیں ہے. ہاں نا, لیکن جو آپ جو مرضی کر لو, اس میں سے جب قصے کا لفظ آ گیا جو آپ نکالنا چاہ رہے ہو وہ تو بات ختم ہو گئی. بھائی کیسے ختم ہو گئی ہے, بات تو شروع ہوئی ہے ابھی. قصہ میں آپ کو کہوں, میں آپ کے باپ کے بارے میں کہوں کہ آپ کا باپ شراب پیتا ہے اور وہ نہ پیتا ہو, میری بات سنیں نا,
میں آپ کے باپ کے بارے میں کہوں کہ آپ کا باپ شراب پیتا ہے، حالانکہ وہ پیتا نہ ہو، تو آپ کی والدہ یا آپ کے چاچو یا تایا کیا یہ کہیں گے کہ اس کا باپ جو ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے؟ کیا ہاں، اگر میرا باپ شراب نہیں پیتا ٹھیک ہے اور پورے علاقے میں مشہور ہے وہ شرابی، ناجائز طور پہ لوگوں نے پھیلا دی یہ بات، تو وہ جا کے کہے گا میں شرابی نہیں ہوں، تو امام مسجد میں بنا دو، تو امام مسجد کہے گا جو اس وقت موجود ہوگا نہیں بھائی میں جانتا ہوں آپ شرابی نہیں ہوں، لیکن آپ کی جھوٹ کی وجہ سے بے شک آپ نہیں کرتے، میں مانے ہوں کہ میں آپ کو امام مسجد بنا دوں، سوری۔ یعنی کہ اگر کسی نے الزام لگا دیا ہے تو وہ اس غلط الزام کی سزا اس معصوم بندے کو دی جائے گی؟ سزا نہیں ہے، آپ نے کیسے اس کو سزا؟ الزام ہی ہے نا، جب آپ کا باپ شراب پیتا نہیں ہے تو کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ شرابی ہے تو پکڑ کے تو اس کی پھینٹی لگنی چاہیے جو کہتا ہے شراب پیتا ہے۔ یہ جناب جماعت احمدیہ کے یہ عقائد ہیں، یہ آپ کے سامنے سن لیا کہ اگر کسی معصوم بندے پر الزام لگا دیا جائے، اب مرزا صاحب پہ الزام لگتا ہے کہ مرزا صاحب شرابی تھے، زنا کرتے تھے، اب یہاں پہ اعلان کریں کہ مرزا صاحب کو نیک نہیں کہا جا سکتا، اعلان کریں جی۔ ہاں جی، کیا مرزا صاحب پہ مسلمان الزام لگاتے ہیں کہ وہ شرابی تھے، زنا کرتے تھے، اور عورتوں کے ساتھ جو نامحرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ میل جول کرتے تھے۔ یہی تو رہ گیا آپ لوگوں کے پاس، ہے کیا اور؟ بھائی رہ کیوں گیا؟ اللہ کے معصوم نبی کی بات آئی تو آپ کہتے ہیں جھوٹے قصوں کی وجہ سے اللہ نے نام حضور نہیں رکھا، اپنے نبی کی بات آئی اب پریشانی ہو گئی ہے۔ اب آپ وہی اعلان یہاں پہ کریں کہ مرزا صاحب کو نیک سیرت نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان پر الزام لگتے ہیں، اعلان کریں۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ ہاں جی، کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ ہاں کیوں نہیں کہا؟ مرزا صاحب کی باری آئی تو کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ یہ لے جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے جی اصلیت ان کی۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ حضور کے اوپر بحث اٹھا لی، مطلب ذرا دیکھ لیجیے ایک دفعہ اس کو۔ ویسے عمر فاروق بھائی، صاحب نے نینا پلاٹ بنایا ہے، آپ نے کیا بنایا ہے؟ نہیں ضیاء صاحب کا مطلب ہے، عمر فاروق ایک منٹ، ضیاء صاحب کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف ایک منٹ، عمر فاروق ایک منٹ ذرا، عمر فاروق ایک منٹ، ضیاء صاحب کا مطلب ہے کہ مبشر شاہ، یار ایک سیکنڈ یار، عمر آپ جب اب ان کو لینے دے چانس۔ ہاں جی یار ذرا پینل ڈسکشن بھی تو کر لینا۔ ਇਹਦਾ مطلب ہے مفتی مبشر شاہ صاحب نے ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਫੈਲਾਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ تو عمر فاروق کہے گا بیٹا نہیں، ایسے قصے اس کتاب کو پڑھنے سے مانے۔ ایک سیکنڈ، مرزا صاحب کو نہ نیک سیرت کہا جا سکتا ہے، نہ شریف آدمی کہا جا سکتا ہے، نہ اچھا آدمی کہا جا سکتا ہے۔ یہ کس سے مشہور ہے ان کے بارے میں؟ کس سے مشہور ہو گئے نا، تو حالانکہ وہ مانتا ہے وہ نیک ہے، لیکن کس سے مشہور ہو گئے نا، تو بیٹے کو نہیں پڑھنے دیگا۔ جو مرضی نکالتے رہو، اب جو مرضی نکالتے رہو، جو یہ عمر فاروق صاحب آپ نے خود نکالا ہے، اور یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں 33 لوگ یہ اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک انبیاء کرام کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ کے سچے نبی جن کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، ان پر غلط الزام لگے ہیں تو کہتے ہیں نہیں غلط الزام لگنے کی وجہ سے بھی ان کی جو پاک بازی ہے اس پہ داغ لگ سکتا ہے، ان کا نام حضور نہیں رکھا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کو یہ جھوٹے قصے منع کر سکتے ہیں۔ اور جب تو کوئی بھی نہیں، اب رک جائے نا، سن کرنے میں ابھی سب نے بات سن لی ہے۔ اگر وہی بھائی اگر نہیں لگ سکتا تو مرزا صاحب کو نیک پاک کہہ سکتے ہیں آپ کہ بات کردار کی نہیں، کس سے مانیاں کر رہے ہیں؟ ہاں تو کس سے مرزا صاحب کے بھی ہیں، پھر آپ کیوں نہیں کہتے کہ مرزا صاحب کو بھی نیک نہیں کہا جا سکتا؟ کردار خوشی والی مرزا صاحب کو نیک نہیں کہا جا سکتا، یہ کیوں نہیں کہتے آپ؟ اب پیٹتے رہے، اب لکیر کو اس سے نکلے گا کیا؟ پیٹنا ہم نے کیا بھئی، آپ نے خود ایک فیصلہ سنایا ہے، جب آپ نے اس بات کو قبول کر لیا کہ کردار کشی نہیں ہے، مانے قبول میں ضیاء صاحب ایک منٹ موقع دیں، ایک منٹ، تو بات ختم ہو گئی۔ عمر فاروق بھائی ایک بات بتائیں تحمل سے، عمر جب ہم بات کریں نا تو دیکھو ایک بندہ بات کرے دوسرا کرے، سننے کی بھی ہمت رکھ عمر، چھوٹا سا نہیں چھوٹا عمر بھائی، ایک یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ مطلب کیا بات تھی کیا نہیں، وہ اس پہ ہاں کلیئر ہو گئی، دنیا سمجھدار ہے۔ عمر بھائی یہ بتاؤ، جب یار اب بول، مجھے بات ہی نہیں کرنے دے گا عمر تو میں کیا بولوں گا، بات تو کرنے دینا یار۔ عمر بھائی جب میں نے مین آف گاڈ والی بات کی، جب ڈنڈا پیر کا اور میں نے ضیاء رسول کا کمپیریزن نکالا تو آپ نے اگری کیا نا کہ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ جب ایک کو کہا جائے کہ اس کو دوسرے پر برتری حاصل ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تو دوسرے پر الزام لگ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، اگری کیا نا ہم نے؟ ہاں قصہ ہے، نہیں قصہ ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے کہ یہ قصہ ہے
मैं तो सिंपल कह रहा हूँ। नहीं डंडा पीर भाई ठहरे, एक्चुअल में जब आपने इस चीज को यार उमर फारूक बात तो सुन ले मेरे भाई, सुन ले, जब आपने बुनियादी चीज को तस्लीम कर लिया कि हाँ सुन ले भाई, सुन ले, बात खत्म हो गई। बात तो किरदार पे या पर्सनालिटी पे तो बात ही नहीं, उस पर्सनालिटी से जो मंसूब किससे अच्छा रुक तो जाना, सबर तो बात तो खत्म हो गई ना। अच्छा ठीक है, एक मिनट सबर सुन तो ले नहीं सुनेगा उमर फारूक, मैं इस जुमले की साख्त पे बात कर रहा हूं मेरे भाई। किस्से कुस्सों को छोड़ दे भी। डंडा पीर रूहानी खजाइन में तो नहीं है ना ज़िया रसूल रूहानी खजाइन में। मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा है कि अगर मैं ये कह दूं कि डंडा पीर को डॉक्टर डेरिंग पे एक बर्तरी हासिल है और वो ये कि डंडा पीर शराब नहीं पीता, तो मैंने डॉक्टर डेरिंग पे शराब का इल्जाम लगाया ना? हाँ जी लगा दिया। ठीक है, अब मुझे उमर फारूक सिर्फ आप ये बताओ, जरा गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं जनाब, बल्कि याया नबी को उस पर एक फजीलत है क्योंकि वो शराब नहीं पीता था। बताओ ये इल्जाम लगाया हज़रत ईसा पे कि नहीं लगाया शराब का? क्योंकि उनके ऊपर झूठे किस्से थे कि वो शराब पीते थे। आप देखो किस्सों पे चला गया, तो भाई किस्से ही लिखा है मैंने और भाई ऐसे किस्से अल्लाह के नबी से मंसूब किए जा सकते हैं? मंसूब थे ना। हाँ ये नाम जवाब आज भी है, क्रिश्चियन मानते हैं भाई ऐसे किस्से मंसूब किए जा सकते हैं अल्लाह के नबी में? भाई किस्से है ना कि हाँ ये नाम जवाब दें ना। एक मिनट ठहरेगा, एक मिनट आपका थोड़ा शोर आ रहा है। उमर फारूक, इस जुमले की साख्त वही है ना जो मैंने डंडा पीर और डॉक्टर डेरिंग वाली की? नहीं, अच्छा डिफरेंट है, चलो ठीक है जी। मैं किस्से बयान किए जा रहे हैं बुनियाद पे, आप जो अपने विटनेस दे रहे हो। सही है, जमीनी समान का फर्क है। मेरा चौथा बंदा आके बताया मुझे कि मैंने सुना था कि सीकर साहब ये कह रहे थे और लोग भी ये कहते हैं, तो फिर मैं नहीं, इसमें विटनेस कौन सा? सीकर भाई ने जो बयान दिया था डंडा पीर, मैं जानता हूँ डंडा पीर नहीं पीते, तो वो झूठे किस्से हैं भाई। उससे आपके क्या नहीं, ज़िया रसूल भाई के दरमियान में और डंडा पीर भाई के दरमियान में गवाही किसकी थी? क्या ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, फिक्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट नहीं है, वो किस्सा हो जाता है, ये स्टेटमेंट हो जाती है। सीकर ये कहता है कि फलां शराब पीता है, फलां नहीं पीता, इसलिए ठीक हो गया। वहां पे मिर्जा कादियानी साहब कह रहे हैं कि भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो शराब पीते हैं, कहा जा रहा है वो शराब नहीं पीता, तो मेरे लिए वो किस्सा झूठा। हाँ, तो इसका मतलब है झूठा किस्सा लिखा गया। हाँ झूठे किस्से है ना। नहीं जी, उन्होंने कह दिया झूठा किस्सा लिखा गया जी। हाँ, अब आप कितनी उतल रह गई है, तो तू ये बता फिर वो सच्चा कैसे हो गया जिसने लिखा? नहीं, अगर जिसके बारे में झूठे किस्से लिखे जाए उसको असूर नहीं कहा सकते, ये पूछा था। नहीं, जिसने लिखा है उसने झूठे किस्से लिखे हैं सर। चले आप हम करेंगे। मेरा ख्याल है अगला पैनलिस्ट जी, अगला पैनलिस्ट। नहीं, हाँ मैं बात पता है क्या, सीकर साहब मैं मौजू से हटा नहीं हूँ, मेरे साथ तो सारे खामोशी दुश्मनी है ना। मेरी दिली तमन्ना है कि मुर्शद साहब जो है ना इसके मसूर क्या लफ्ज है, हसूर तू लफ्ज भी भूल गया। हसूर का मतलब बताएंगे और हम सारे सीखेंगे इनसे। जी ठीक है, मौका दे जरा, मौका दे मुर्शद साहब। अच्छा देखिए बात, अच्छा यार नहीं आप मुर्शद साहब हैं यार, वो एक मिनट रुक जाना, बात तो कर रहे हैं, बात तो पूरी कर रहे हैं। म्यूट लगा दे ना, मतलब यार म्यूट लगा दे, उनमें हमें हाथ धो लेने दे। यकीन मान तुझे रूहानी खजाइन की इसी इबारत से बता के भेजेंगे, घबरा नहीं। सीकर भाई को एक बात कर लेने जी, सीकर भाई एक मिनट रुकना, सुन तो लेने उमर फारूक म्यूट बोल, म्यूट लगा यार, क्या कर रहा है, बात तो कर लेंदे। तो वो गलत बात की है मैंने, सिर्फ लफ्ज का मतलब रुक जाना, मुझे बोल तो लेने दे। पूरा क्लेम उन्होंने उठाया हुआ इसके ऊपर, तो फिर डंडा पीर भाई ने गाली वाला जो रेफरेंस दे दिया ना, वो अगर ऊपर लग गया तो फिर तूने कहना कि रेफरेंस नहीं लगा रहे। बंदों से पूछा है, एक ने जवाब ही नहीं बताया, दूसरे ने बताते हैं, एक मिनट रुक जा सीकर भाई, तीसरे ने तीसरा मतलब बता दिया, चौथा चौथा मतलब बताएगा। वो ठीक हो गया ना, को लफ्ज का मतलब एक मिनट रुक जाना, जरा बात सुनने देना सीकर भाई। तो इतराज क्या आपको जब लफ्ज का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है? ये इतराज है, ये सुन जी सीकर भाई क्या कहना चाह रहे हैं? इतराज यार मैं ये कह रहा हूँ भाइयों, अब आप सारे जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और अहमदी भी जानते हैं कि उमर क्या कर रहा है, सब जानते हैं कि आज आप इधर ही आना है यार। एक मिनट, उमर छुरी थले साल है, ब्रीथ अंडर द नाइफ, ठीक है? अब
देखे सीधी सी बात है डड्डा पीर भाई, मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने वाशगाफ अल्फाज में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर शराब का इल्जाम लगाया, वाशगाफ अल्फाज, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि भाई मेरे उमर फारूक म्यूट कर लेना, साथ साथ हाँ हूं भी तेरी आ रही होती है, एक मिनट म्यूट कर ले मेरा भाई। हाँ ना, तो आपने गलत स्टेटमेंट दी, मैंने अगली बार। एक सेकंड, अब मेहरबानी करके 2 मिनट रुक जाए। अब आप देखो मेरे भाई कि जब भी कोई मतलब है ना, अहमदिया जमात क्या कहती है कि जनाब हकीकी नबूवत वो होती है जो मिर्जा साहब ने हकीकत डिफाइन की है, यही कहती है ना, हकीकत नबूवत से मुराद जी शरी नबूवत कहती है मिर्जा साहब, तो हम तो हकीकत नबूवत से शरी नबूवत लेते हैं क्योंकि मिर्जा साहब ने खुद डिफाइन किया। भाई हजूर का लफ्ज दुनिया जहान की डिक्शनरियों में जो मर्जी हो, मिर्जा गुलाम अहमद ने क्या कहा है कि कुरान में हसूर नाम क्यों नहीं रखा? फाशा औरतों से ताल्लुकात और शराब से ताल्लुकात, ठीक है। अब ओरिजिनल मानों में हसूर के शराब कहीं शामिल नहीं है, लेकिन मिर्जा साहब ने शराब भी शामिल कर दी है बीच में। तो ये है असल, ये सोच समझने की बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। शिकर भाई, आज कार्डियो डे है हमारा, हमने रनिंग। शिकर भाई, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में भी तोहमतें मशहूर थी, उनके ऊपर भी इल्जामात थे। कुरान ने फिर उनको सदीका क्यों कहा अगर किससे ही माने थे हसूर नाम रखने की वजह से? जज़ाकल्लाह। यार उमर भाई, ये एक सेकंड, ये उमर भाई, ये नेक्स्ट पैनलिस्ट आए हैं आपसे बात करने के लिए, माइक अनम्यूट करें। मैं इतना दिमाग नहीं है। नहीं, वो आप ही करें। नहीं ना स्प्रिंटा नहीं मारनी है भरावा, पूरा कार्डियो इंक्लाइन से रख के आ जाए जी। उमर भाई ये बात करना चाह रहे हैं साहिल भाई आपसे जी, क्या क्वेश्चन है जी, बताएं। जी उमर भैया, आपने ये बात कही थी कि किससे माने थे हसूर नाम रखने का कुरान करीम के अंदर, तो फिर कुरान मजीद ने उन्हीं तरह के किस्सों की वजह से हजरत मरियम को सदीका तो कह दिया, लेकिन आप कहते हैं कि ये किस्से जो होते हैं वो नाम रखने से माने होते हैं, ये क्यों है? हर नाम रखने से मैंने कब कहा? हर नाम रखने से मैंने कब कहा? किस्से तो सेम ही है ना, तोहमतें तो उन पर भी यही थी। सदीका बड़ा है कि रसूल बड़ा है? अल्लाह ने हजरत ईसा को रसूल अल्लाह का, आपने ये क्यों नहीं कहा? रसूल ये उदा तो सदीका से कहीं ऊंचा है। कर मुकाबला सदीका से बिल्कुल रसूल ऊंचा है। तो फिर आपने सदीका से कहां से ले आए? जी जेल में कैसे आ गया जी? ये अड्डा सौखा होए अपना, ते तन पता ही हार कढ़ाई वाली गाल है। उमर भाई, मैं मान रहा हूँ कि सदीका से रसूल ऊंचा है, लेकिन किससे तो वही, तोहमतें तो वही है ना। तो फिर आपने ये क्वेश्चन करना था ना कि किससे ने रसूलुल्लाह क्यों नहीं रोका है? जब अल्लाह ताला रसूल कह रहा है तीसा को, हर नाम तो थोड़े किसे माने कर देंगे उसे? जिस नाम को माने किए उसका मतलब बताएंगे मुझे? क्या रसूल का मतलब क्या है? अभी बताया जो है अल्लामा ज़ियार सुलेमानी साहब ने आपको। नहीं, आप बता देना। वही है जो उन्होंने बताया। क्या? आप बता दें। बताया तो है कि गैर महरम औरतों से रगबत ना रखता हूं। मतलब भी किसी को नहीं पता, इतराज है। बता तो दिया उन्होंने। आप बताएं, आपने सुना था ना, बता दें, सुन के ही बता दें क्या बताया था। जो गैर महरम औरतों से रगबत ना रखा हो उसे असूल कहते हैं। उसे असूल कहते हैं, यानी कि शराब शामिल नहीं है उसमें। तो सीकर साहब ने तो शराब भी डाली है बीच में। वो पाई, वो मिर्जा साहब ने पाई है, उन्होंने नहीं पाई। तुसी सीकर ते पाई जाओ हर इल्जाम, कल ਨੂੰ कोई और हो जाएगा तो भी इल्जाम मिर्जा ने पाई दी। ये पूरी मिसाला दे दे के उनकी मिसाल ही सारी इसके ऊपर, शराब के ऊपर। हां, तो उन्होंने मिसाल तो लईयो, मिर्जा साहब तो लईयो, तुसी हर गल इल्जाम ते सीकर ते पा दिया। डिफाइन करने के लिए जितने भी किस्से सुनाए सारे शराब के ही हैं। अच्छा भाई, वो ठीक है, उन्होंने पाए ने, ਮੈਨੂੰ सिर्फ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ फाइनल कर लो, वर्ड है क्या है? केड़ा वर्ड जिसके ऊपर सारी बहस है? अब यानी आप क्या कहते हो कि आपके नजदीक जो मैंने तर्जमा मायना किया वो गलत है? वो स्पीकर साहब के बिल्कुल, स्पीकर साहब मिर्जा साहब के साथ खड़े, मिर्जा साहब ने जो डिफाइन किया वो किया। अब बताओ आप। मेरे मिर्जा साहब के साथ आगे हुए हैं कब से? हाँ, मैं क्या अब लुटियां डालूं कि मिठाई बांटूं? जो दिल करता है बांटो, लेकिन सिर्फ ये बता दो कि आप किसके साथ खड़े हो। आप मैं तो मिर्जा साहब के साथ खड़ा हूँ, वो भी आगे खड़े हो गए। तो वो शराब शामिल है ना फिर उसमें? वेलकम जी। किथे गए ਉਹ ਭਾਈ? ਇੱਧਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੀ
ਇੱਧਰ 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 ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੈਪ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਕੈਪ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। हमदर्दाना मेरी मैं दरखास्त कर रहा हूँ, आप पहले उसका मतलब वजह कर लें कि लफ्ज का मतलब क्या है। ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਵਜ਼ੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਹੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਜੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਜੇ, ਦੱਸੋ। मैं तेरी सिक्कर नाल नहीं खड़ा, तुसी कह रहे हो मिर्जा साहब नाल खड़ोते दे। ਤੁਸੀਂ ਸੀਕਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? मैं ते नहीं खड़ा, अगर वो मिर्जा साहब दे नाल खड़े आ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਹਸੂਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖੜੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। मैं दोनों में से एक क्यों चुनूं? पहले आप एक तो हो ना। तीन ਕੀ ਇੱਕ ਹੋ ਦੋ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਤੇ ਜਾ। ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਇੱਧਰ ਭੱਜਣਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਤੇ ਜਾ। ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਵਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸੀਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਨਾ ਅਖਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਦੇ। ਪੁੱਛੋ। ਸੀਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਫਿਰ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕਰੋ ਗੱਲ ਪੂਰੀ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਛੇੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੋਲ ਪਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਚਲੋ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਵੀਂ ਦਫਾ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਸੀਕਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸੂਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕਰਨ ਡਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਉੱਤੋਂ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਖਲੋਤਾ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਜਾਂ ਸੀਕਰ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ? ਤੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਤਾ। ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹਸੂਰ ਦਾ? ਉਹ ਜੋ ਇਸਤਦਲਾਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਲਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਇਸਤਦਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਫਹਾਸ਼ਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਦੂਰ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਸਨ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਨ? ਕਿਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਸਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਨ? ਝੂਠੇ। ਝੂਠੇ ਕਿਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹਸੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕੀ ਮਸੂਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਬਾਈ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠੀ, ਕਿਸਿਆਂ ਦੀ। ਓਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਮਾਇਨਾ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਹਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਹਾਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ? ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਝੂਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹਸੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ? ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਸੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਕਿਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਾ, ਗਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪਾ ਛੱਡੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਈਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਜ਼ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬਰਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਸ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਡਾਈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਸੀ, ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਸੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਲ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਡੀਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਨਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਸੂਬ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾਮ ਹਸੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਤੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇਖਤਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਇਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਹਿਕੀਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗਲਤ ਬੁਹਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਵਾ ਬੀ ਕੁਫਰਹਿਮ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ, व कौलिहिम, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਲਾ ਮਰੀਮ ਬੁਹਤਾਨ ਅਜ਼ੀਮਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ੀਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁਹਤਾਨ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਬੁਹਤਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬੁਹਤਾਨ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੁਹਤਾਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਮਤ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਲ ਖਬੀਸਾਤੁ ਲਿਲ ਖਬੀਸੀਨ ਵਲ ਖਬੀਸੂਨ ਲਿਲ ਖਬੀਸਾਤੀ ਵਤ ਤਯਿਬਾਤੁ ਲਿਤ ਤਯਿਬੀਨ ਵਤ ਤਯਿਬੂਨ ਲਿਤ ਤਯਿਬਾਤ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਗ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਖਬੀਸ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਬੀਸ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਬੀਸ ਮਰਦ ਖਬੀਸ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮਰਦ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਔਰਤਾਂ वास्ते ने। उलाइका मुबर्राउना बिमा यकूलून, ये लोग बरी हैं, पाक हैं इन बातों से जो इनकी तरफ मंसूब की जाती हैं। लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, उनके लिए बख्शिश और रिज़्क़ करीम है। अब मैंने 2 मिसालें पेश कर दी हैं आपको, और भी बहुत सारी मिसालें कुरान पाक में हैं कि जिसमें अल्लाह ताला झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों को सज़ा बताता है और जिन पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उनको बरी करार देता है, मासूम करार देता है। अब आपने मुझे कुरान पाक से बताना है, अपने दिमाग की इख्तरा नहीं यहाँ बतानी, कुरान पाक से बताना है कि अल्लाह ताला ने किसी के झूठे इल्ज़ाम की वजह से किसी बेगुनाह को कोई सज़ा दी हो, कोई उनसे पकीज़ा लफ्ज़ हटाया हो, कोई उनको सज़ा दी हो, कोई उन पर जो है वो झूठे इल्ज़ाम की वजह से सख्ती की हो। एक मिसाल जी, और मुझे भी 1-2 मिनट दीजिएगा, ज्यादा नहीं, ठीक है? पहले तो बात सजा नहीं है, मैं कई दफा बात कर चुका हूँ। अगर ये सजा है तो फिर हज़रत ईसा को नहीं, बाकी सारे पैगम्बरों को भी मिल गई माज़अल्लाह, क्योंकि उनके साथ भी ये सूर लफ्ज़ नहीं लिखा, ठीक है? और ये कोई बात ही नहीं है कि इसको सजा गिना जाए। ये हम नहीं कहते, ये मिर्जा साहब कहते हैं। अगर ये भी मतलब लेना हमारा, ये जानता हूँ, वो मैं बेहतर ये हमारा ये मुतालबा है ना आपसे। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, ठीक है, बताएं, आपने कुरान पाक से मुझे बताना है, इसका जवाब देना। हाँ ना, मैं उसको जवाब दे सकता हूँ। मैं कुरान पाक में ही कह रहा हूँ सूर लफ्ज़ बाकी नबियों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, मैं कोई बाहर नहीं जा रहा, ठीक है? भाई ये मिर्जा साहब का इल्जाम है, कुरान पाक से बताना है आपने कुरान पाक से दिखाना है। अगर यही आपकी दलील है तो कुरान से दिखाएं कि अल्लाह ने फरमाया हो कि मैंने इन बातों की वजह से नाम मसूद नहीं रखा। ये तो मिर्जा साहब का इल्जाम है, मिर्जा साहब के इल्जाम को आप दलील बना रहे हैं। कुरान से मिसाल दें आपकी, अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि मैंने इस वजह से, इन झूठी तोहमतों की वजह से ये नाम हटाया किसी से। तो आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा ना, मैं क्या कैसे बोलूं? 2 मिनट 1 मिनट चुप रहना आपने, सिर्फ 1 मिनट, ठीक है? अव्वल तो ये सजा नहीं, मिर्जा साहब ने कोई इल्जाम नहीं लगाया, ये 2 घंटे में बहस हो चुकी, किस्से पे बात आके खत्म हुई, किरदार वैसे ही निकल गया बीच में से।
تو وہ اصل میں وہ مدعا تو ختم ہو چکا ہے، پھر بھی آپ نے وہ کرنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہیں بڑا لفظ رسول اللہ کا رسول بیان کر کے انہیں معصوم اور پاک قرار دیا، اس سے کہیں اونچا لفظ کہ کسی اور لفظ کی حاجت ضرورت پیچھے بچی ہی نہیں. بس 1 منٹ بھی نہیں ہوا، میرا جواب ختم ہے. اور اس کے علاوہ باقی آپ کی وہی ہیں، نہیں ادھر سے یہ پکڑنا، ادھر سے وہ پکڑنا، ادھر سے یہ نکالنا. بات ختم ہو چکی اس حوالے کے اوپر، اور مکمل طور پہ آپ کا جو اعتراض تھا وہ کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتا، کہیں بھی. ہو گیا. میرا مطالبہ آپ سے یہ تھا کہ آپ نے مرزا صاحب کا الزام نہیں بتانا کہ یہ مرزا صاحب نے کہا. یہ اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے ان کا نام مسحور اس وجہ سے نہیں رکھا، یہ اللہ نے نہیں کہا، یہ مرزا صاحب کہتے ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلام سے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں نے کسی جھوٹے قصے کی وجہ سے فلاں بندے سے، فلاں نبی سے یہ لفظ، یہ لقب ہٹایا ہے. اس کا آپ نے قرآن سے ثبوت دینا. مرزا صاحب کا جو الزام ہے وہ نہیں بتانا ہمیں. مرزا صاحب نے تو الزام لگایا، یہ الزام لگایا ہے کہ ان کا نام مسحور اس وجہ سے. اور کیا بات ہو چکی ہے، یہ مرزا صاحب نے الزام لگایا جو قرآن میں نہیں لکھا ہوا، مرزا صاحب کا الزام ہے. اب اعتراض مطلب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے قرآن پاک سے؟ جواب ہو چکا ہے کہ جب کسی کیا ہو چکا ہے؟ آپ مجھے ایک مثال بتائیں، کون سی آیت پڑھی آپ نے جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹے قصے کی وجہ سے یہ لقب ہٹایا؟ جب اپنا رسول ہی قرار دے دیا ہر لفظ، تو وہ تو آپ کے، وہ تو مرزا صاحب کے جھوٹے الزام کا بطلان ہے. آپ کو چاہیے وہ تو مرزا صاحب کا، وہ تو ثابت کرتا ہے کہ مرزا صاحب نے جھوٹا الزام لگایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رسول قرار دے رہا ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جھوٹے قصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام ہٹا دیا. رسول کا تو نہیں ہٹایا، تو رسول کا تو وہ نام دے دیا ہے نا. وہ مرزا صاحب کے، وہ مرزا صاحب کی بات کا رد ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں جھوٹے قصے کی وجہ سے رسول نہیں رکھا، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول رکھ دیا، یعنی مرزا صاحب کی بات غلط ہے. آپ جو ہے نا پہلی کلاس کی وہ رزلٹ کارڈ مانگ رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے قرآن پاک سے یہ جو آپ مرزا صاحب کے الزام کو، یہ مرزا صاحب کے الزام کو جو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے قرآن سے؟ الزام ہی نہیں، وہ تو ثابت ہو چکا ہے، الزام ہی نہیں ہے. کیا ثابت ہو چکا ہے؟ کیا ثابت ہو چکا ہے؟ کس سے مانے کردار نہیں؟ کدھر سے ثابت ہو چکا ہے؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، کدھر سے ثابت ہوا ہے؟ یہی ثابت ہوا ہے، یہ سب نے بھائی کدھر سے؟ کوئی قرآن پاک میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ میں قرآن پاک سے پوچھ رہا ہوں آپ سے. بات اعتراض قرآن پاک پہ تحریر پر ہے. عمر ضیاء بھائی کے سوال کا پتہ چلا تحریر پر اعتراض قرآن پاک کی دلیل دی گئی ہے. اعتراض جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الزام ہے، جب وہ الزام ہی نہیں ہے تو اگر اعتراض ہے تو وہ تحریر پہ ہے نا مرزا صاحب کی، اس کے اوپر کوئی تو بھائی اسی طرح مجھے دکھا دیں، اسی طرح مجھے قرآن پاک سے بتا دیں نا اس کا جواب. کردار نہیں، وہ جھوٹے قصے ہیں. تو جھوٹے قصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی لقب کو ہٹایا ہو کسی پیغمبر سے، اس کا قرآن سے جواب دے دیں. ہاں جی کیا بھئی جھوٹے قصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی سے کوئی لقب ہٹایا ہو قرآن پاک سے، کوئی اچھا لقب، تو کوئی لقب وہ بتا دیں. کے ساتھ سب کے ساتھ لگا، ان کے ساتھ اتار دیا تو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ مانگ سکتے ہیں. کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ حضرت نہ سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کسی کے ساتھ بھی نہیں لگا ہوا. یہی میں کہہ رہا ہوں نا، ان کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں لگا ہوا. تو پھر کیا؟ تو ان کی کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی نہ لگنے کی؟ نہیں لگا ہوا لقب ہے، ہر لقب ہر شخص کو. تو کس لیے نہیں لگا ہوا؟ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ شراب پینے اور یہ فحش عورتوں سے میل جول کی وجہ سے نہیں لگا. ایک لقب ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر کو مل جائے گا. نہیں تو باقی جو انبیاء ہیں ان پر بھی اس وجہ سے یہ لقب نہیں دیا گیا کہ وہ بھی نعوذ باللہ ان پر بھی شراب پینے کی توہمت تھے، ان کا کردار نہیں. یہ بات ہو چکی ہے. اب ایک سادی سی بات، باقیوں کا نام حضور نہیں رکھا، ان کے لیے بھی قصے مشہور تھے اس طرح کے. 45 بندے سن رہے ہیں، اب اصل مدعے کے اوپر مان بھی گئے کہ ہاں جی اس کو مانے کس سے کر رہے ہیں. وہ دیکھیں 45 لوگ سب سن رہے ہیں، آپ لوگوں کے عقیدے سب لوگ سن رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھانے والی. آپ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے غلط تہمت لگا دی ہے اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام ہی ان سے ہٹا دیا. وہ لوگ سن رہے ہیں. ہٹانا اسے کہتے ہیں کہ لگاؤ. کیا ہو گیا آپ کو؟ باقی کسی اور سارے نبیوں کے ساتھ لگا، ان کے ساتھ ہٹا دی ہے، تو آپ کا کلیم ٹھیک ہے، میں جواب دوں. تو بھائی نہیں رکھا نا نام، ہٹانا کیا؟ نہیں رکھا نام، نہیں رکھا نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں رکھے گا نا، ہٹایا تو وہ جاتا ہے جو لگا ہو. کسی ایک حضرت یحییٰ کے علاوہ کسی ایک کے ساتھ نہیں وہ لگا ہوا. ہٹانے والی کیا؟ ہاں تو وہ سب کی وجہ یہی ہے کہ وہ شراب پینے کے قصے مشہور تھے.
ان کی وجہ یہ ہے کہ شراب پینے کی آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیسے کرتے ہیں؟ بھائی باقی سب پر جو نام باقی سب کے لیے جو حصور نہیں آیا وجہ یہی ہے کہ ان کے لیے شراب کے قصے مشہور تھے. ہاں قصے نا، ہاں باقی سب پیغمبروں کے لیے شراب کے قصے مشہور تھے. مانتے ہو کہ باقی جو قصے ہیں اگر وہ سر انداز ہوتے ہیں تو اللہ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ باقی انبیاء کرام کے لیے بھی شراب پینے کے قصے مشہور تھے؟ نہیں نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کسی کے ساتھ نہیں لگا ہوا. جب نہیں نا تو پھر کیوں نہیں ان کا نام حصور رکھا گیا؟ کیا لازم نہیں ہے نا؟ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ لازم ہے کیونکہ اس وجہ سے نام حصور نہیں رکھا. مرزا صاحب لازم قرار دے رہے ہیں. لازم تو نہیں ہے وہ بھائی مرزا صاحب تو لازم قرار دے رہے ہیں کہ چونکہ شراب پیتے تھے اس وجہ سے نہیں رکھا گیا. حکمت کی بات بتا رہے ہیں، چونکہ آپ مخالفین ہیں تو آپ اس کو سمجھ بھی جائیں گے تو ماننی نہیں ہے. بھائی میں مرزا صاحب نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام حصور اس وجہ سے نہیں رکھا گیا. اگر کوئی اور بندہ کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی حصور اس وجہ سے نہیں رکھا گیا، اگر کوئی بندہ کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی حصور اس وجہ سے نہیں رکھا گیا تو کیا ٹھیک ہوگی اس کی بات؟ اگر ان کے بارے میں کسے مشہور ہوئے، اگر کس سے نام مشہور ہوئے پھر غلط ہوگی؟ نہیں غلطی ہوگی نا، پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے، ویسے نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. تو پھر کیوں نہیں ویسے نہیں رکھا؟ یعنی باقی انبیاء کرام کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ویسے نہیں رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہو سکتا؟ بھئی اللہ نے رکھے نہ رکھے، ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ ہو سکتا ہے نہیں بھی. تو مرزا صاحب تو کہتے ہیں رکھا ہی اسی وجہ سے نہیں ہے کہ شراب پیتے تھے. ہاں تو ایک حکمت کی انہوں نے بات کی ہے کہ شراب پیتے تھے. تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں رکھا کہ وہ شراب پیتے تھے. آپ کہتے ہیں باقیوں کے بارے میں نہ ہو، باقیوں کے بارے میں نہ ہو تو ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی نہ رکھا ہو، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ویسے نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی تہمت آپ نے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو دشمنی ہے آپ کو. نکاح ہی نہیں. اچھا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کیوں یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے؟ کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا، کس نے کہا؟ یہ بوجھ ہے کہ ان کے نام سے پاک بازی کا لفظ ترازو آپ نے اٹھایا ہوا ہے نا، ترازو تو اللہ کے ہاتھ میں، آپ والا چلے گا. تو یہ مرزا صاحب نے ترازو کیوں اٹھایا ہوا ہے کہ بھئی ان کا نام اس وجہ سے حصور نہیں رکھا؟ مرزا صاحب کو کس نے دیا ترازو؟ بات ہے کہ اس میں کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی نہیں کی گئی، یہ تسلیم ہوگی. اس میں واضح طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدترین کردار کشی ہے. مرزا صاحب نے آگے مزید وضاحت بھی کی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی. مرزا صاحب یہ الزام جھوٹے نہیں قرار دے رہے. مرزا صاحب ان الزاموں کو قرآن پاک سے سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کرنا تو ہے نا، وہ تو ہم کریں گے، لوگ بھی سنیں گے. آپ سے ہم نے پوچھا کہ بھئی گناہ کون سے تھے، آپ نے نہیں بتایا. کہتے ہیں عیسائیوں سے پوچھیں جا کے. الزام مرزا صاحب کا ہے اور جواب عیسائیوں سے لے آئیں. آپ سمجھ سارے آپ کی باتوں میں آ جائیں گے. اتنی دیر سے جو چار نہیں بالکل کوئی بھی نہیں آنے والا. یہ بندہ جو بھی تحریر پڑھے گا نا، جو بھی تحریر پڑھے گا اور آپ کے جواب سنے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جماعت احمدیہ کے عقیدے کیا ہے. تحریر ایک ایک لفظ 10 دفعہ دہرا لیا، آپ ادھر نہیں تھے. ہاں اور 10 دفعہ ہی آپ نے یہ جواب دیا ہے کہ ہاں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حصور نہیں رکھا. نہیں ضیاء بھائی آگے آپ نے ایک مثال بھی دی تھی اور کوسچن بھی کیا تھا کہ جن کے قصے مشہور ہوں تو ان کے پھر جو ہے وہ حصور ان کا نام پہ نہیں رکھ سکتے، ہے نا؟ ہاں جی. تو کیا ایگزامپل آپ نے دی تھی ذرا یہی میں نے دی تھی کہ مرزا صاحب کے بارے میں بھی قصے مشہور ہیں کہ وہ شراب پیتے تھے اور عورتوں کے ساتھ میل جول تھا، زنا کرتے تھے. تو لہٰذا مرزا صاحب کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاک باز نہیں تھے. جب علمی طور پہ لاجواب بھی ہو نا تو پھر علمی لاجواب بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ اتنی دیر سے بڑھ چڑھ کے کہہ رہے ہیں. مطلب کہ آپ کے مرزا صاحب کوئی خدائی مخلوق ہے، کوئی خلائی مخلوق ہے. مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قصے مشہور ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ ان کا نام حصور اس وجہ سے نہیں رکھا، اور مرزا صاحب کے بارے میں قصے مشہور ہوں تو آپ کہتے ہیں نہیں دیکھیں علمی گفتگو میں کیا کر دیا ہے. یہاں پہ اگر آپ میں دیانتداری کا ایک رمق بھی باقی ہے تو یہاں پہ اعلان کریں کہ آپ مرزا صاحب کو بھی نہیں کہہ سکتے پاک باز. چلو بتا دینا مجھے مرزا صاحب کے پاس کون سی الہامی کتاب اتری جس میں حصور نام نہیں رکھا گیا، پھر میں آپ کی وجہ سے تو کہیں مرزا صاحب کو پاک باز نہیں کہہ سکتے. پہلے الہامی کتاب کا نام تو بتائیں مجھے، میں جا کے آپ کہہ دینا تذکرہ ہے جی الہامی کتاب مرزا صاحب کی، آپ کہہ دیں کہ مرزا صاحب کو بھی پاک باز نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے بارے میں بھی قصے مشہور ہیں. مجھے بتا دینا، میں جا کے پڑھتا ہوں اس کو. کون سی الہامی کتاب ہے مرزا صاحب کے بعد جس میں ان کا حضور نام؟ یہ تذکرہ ہے مرزا صاحب کی الہامی کتاب. بس بات یہ کہ نہ لفظ کا مطلب پتہ ہے
और जो किरदार वाली बात है वो तो खत्म ही हो गई है, वो तो किस्सा भाई लफ्ज का मतलब आपको बता दिया, आप सिर्फ इतना बता दें कि मिर्जा साहब के बारे में भी यही किस्से मशहूर हैं। क्या आप ऐलान करते हैं कि हाँ आप मिर्जा साहब को भी नेक और पाकबाज नहीं कह सकते? देखा, अब ऐसे ही करना ना, और कोई हल कोई नहीं, मैं समझता हूँ। ज़िया रसूल अमीनी भाई इसको सिंपल एज दैट कर लें कि मिर्जा साहब की जिंदगी के अंदर मौलाना मोहम्मद हसन बटालवी साहब होते थे, तो मैं मौलाना मोहम्मद हसन बटालवी साहब को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब से इस वजह से अफजल समझता हूँ कि मौलाना मोहम्मद हसन बटालवी साहब जो थे वो ना शराब पीते थे, ना फहाशा औरतों से उनके तल्लुकात थे, और ना वो जना किया करते थे। इस वजह से मौलाना मोहम्मद हसन बटालवी साहब जो हैं वो पाकबाज और रास्तबाज हैं। जी ठीक है उमर भाई, समझते रहे? नहीं ठीक बात है ना ये, आपने तो इधर समझा हुआ है, हमें अब कहते समझते रहे। इधर मेरे घर जो आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए क्राइटेरिया सेट किया है, मिर्जा साहब की बारी आई है तो आपके मुंह में छाले पड़ गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे घर में आता है वो काली माता को जन्मन वो पूछता है, तो पूछता है मुझे। अब यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बटालवी साहब इसलिए मिर्जा साहब से अफजल हैं क्योंकि बटालवी साहब शराब नहीं पीते थे, जना नहीं करते थे, औरतों से मेल जोल नहीं रखते थे, ये ठीक बात है? ये बात कैसे ठीक है? इधर तो आप कह रहे हैं ये ठीक है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली। आप किस्सा सुना ना कि ये किस्से मशहूर है। हाँ तो ये भी किस्से मशहूर है ना मिर्जा साहब के बारे में। ये ना कि मैं समझता हूँ, ये ना कह के मैं कह भाई ये किस्से मशहूर है ना, तो ये कहना ठीक है कि ये कि बटालवी साहब मिर्जा साहब से इस वजह से अफजल थे कि बटालवी साहब शराब नहीं पीते थे। झूठे किस्से, ये ठीक है बात? झूठे किस्से, गलत हैं झूठे किस्से, और इस झूठे किस्से की वजह से आप मिर्जा साहब को पाकबाज नहीं कह सकते आप। क्यों? जैसे इधर उनका नाम मशहूर नहीं रखा तो आप बकौल मिर्जा साहब की किताब उतारनी है। किसने? आपने। वो तो ऑलरेडी मिर्जा साहब पे उतरी हुई है तज़किरा। हाँ आपने भी उतारी है कोई जिसमें तो तज़किरा में मिर्जा साहब का नाम भी मशहूर नहीं रखा हुआ ना? नहीं आपने नहीं, मिर्जा साहब का भी नाम मशहूर नहीं रखा हुआ ना? किताब उतारने लगे हो जिसमें आपने नहीं रखना। भाई मिर्जा साहब का नाम भी अल्लाह ताला ने मशहूर नहीं रखा हुआ ना, तो उनके बारे में ये किससे भी मशहूर है, तो हम कह सकते हैं कि मिर्जा साहब को आप नेक और पाकबाज नहीं कह सकते। हाँ ना, आप अल्लाह ताला ने जब किताब उतारनी है तो मिर्जा साहब को भी कह सकते हैं कि वो नेक और पाकबाज नहीं थे। ये एक बार रिपीट कर दें कि हाँ बिल्कुल आप मिर्जा साहब को भी कह सकते हैं कि वो नेक और पाकबाज नहीं थे। ना लिखना बीच में, मैं कब कह रहा हूँ लिखना? नहीं आप ये बात कर दें बस, हमें कुछ नहीं लिखना, लिखना लुखना कुछ नहीं, हमने सिर्फ आपकी स्टेटमेंट लेनी है। आप यहाँ पे बता दें कि हाँ इन किस्सों की वजह से, झूठे का लफ्ज भी साथ इस्तेमाल करें कि झूठे किस्सों की वजह से आप मिर्जा साहब को पाकबाज नहीं कह सकते। एक बात को, अच्छा ठीक है मैं बोलूं, हाँ इन किस्सों की वजह से जब आप पे इलामी किताब उतरेगी ना, उसमें मिर्जा साहब का नाम मशहूर ना रखना क्योंकि ये किस्से माने हैं, होगी तसल्ली। यानी कि मिर्जा साहब को अब आप इन किस्सों की वजह से नेक आप ना लिखना उसमें बीच में। वो किताब हमने नहीं उतारनी, हमने नहीं उतारनी। जब किताब उतरेगी, जब किताब, ये कौन सी शर्त है? जब किताब उतरेगी, किताब तो उतर चुकी है मिर्जा साहब पे, किताब मिर्जा साहब पे उतर चुकी है तज़किरा। ज़िया रसूल अमीनी भाई, अगर स्टेटमेंट की नोट कर लें जी, मिर्जा साहब को भी आप पाकबाज नहीं कह सकते झूठे किस्सों की वजह से। अपनी इलामी किताब जब आपकी उतर आएगी ना आखिरी, उसमें लिख दीजिए। मेरी इलामी किताब केड़ी? मेरी कौन सी इलामी किताब है? वो मिर्जा साहब पे उतरी हुई है ना, उसकी मर्जी है। तो आपकी इलामी किताब का तो इधर क्यों? बहरहाल ये सारी गुफ्तगू से जो रिजल्ट निकला सामने आप देख लें। उमर एक मिनट, ज़िया भाई ये मिर्जा बशीरुद्दीन ने भी लिखा हुआ है, देखा नवे हवाले से। हाँ जी उन्होंने भी लिखा हुआ है कि मेरे वालिद साहब जो है वो रंगीन मिजाज आदमी थे, शराब पी लेते थे। झूठ बोला है उसने उमर फरूक। मैं चाहता हूँ कि आप ये उमर फरूक साहब बताएंगे ना कि उन्होंने झूठ बोला है कि जो आपके साथ हुई है ना, आपका बनता है आप करो। सुन रहे हैं ये आपको बोलने ही बता रहा है उन्हें कि लाजवाब किस तरह होता है इंसान। बोलने ये लाजवाब हो गए। अब मौका देते हैं नेक्स्ट पैनलिस्ट को। नेक्स्ट पैनलिस्ट को दे मौका। हाफिज साहब। अच्छा इससे बशीरुद्दीन साहब का पूछिएगा दोबारा फिर। जी सैम इमरान भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उमर भाई, मैं आपकी बात सुन रहा था अभी कुछ 5 मिनट से। आप अच्छा ये मुझे बता दें कि जो मिर्जा कादियानी थे उनका क्लेम क्या था? ये मौजू से बिल्कुल हट गए और नहीं, ये वो वैसे ही मैं अपने नहीं आप किसी ऐसी बात पे जब मैं आपको प्रीच कर सकूं। मैं इतना कलमंद तो हूं कि ये मैं तमाशा नहीं लगवाना।
आपने पूछना कितनी ब्रॉड्स चल रही हैं, आप जाके पूछ लें उधर। अगर मैं हुआ तो मैं बड़ा खुल के आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि एक्चुअल में दावा क्या है और क्यों हम मानते हैं, ठीक है। सैम भाई असल में मेरी बात सुनो, आप उस टाइम के मिर्जा कर रहे हो, ठीक है, तो जब मैं उसकी बात करने लगा हूं तो आप भाग रहे हो। मैं तो नहीं भाग रहा सैम भाई, उसी हवाले पे बात कर सकते हैं ना, मसला ये है। नहीं वो कह रहे हैं ये करूं कि आप लोग मुझे इजाजत देते हो, आप में से किसी ने नहीं बोलना, आप कमिटमेंट ले लें से। मैं तो थैंक यू भी बोलूंगा साथ में कि मैं प्रीच करने लगा हूं, उन्होंने पूछा बीच में बोलना नहीं, मैं जो भी मेरा किधर में बयान करूंगा। ठीक है उमर, वहीं पे आते हैं वापस। हाँ ये बात है एक्चुअली में उनका क्वेश्चन जो है ना वो अच्छा शराब के टॉपिक पे आना है, शराब के टॉपिक पे आना है। नहीं कहीं भी आना भाई, आप रेस्ट करो। बात सुने ना, किसने कह दिया? सैम इमरान भाई, अगर आप इस टॉपिक पे बात करना चाहे तो ठीक है, वरना फिर वो हाफिज तौसीफ साहब आखिरी मेंबर है, वो इस पे बात अगर करना चाहते तो ठीक है, वरना फिर हम मौजू खत्म कर देंगे ये। जी कुछ रहा नहीं इसमें वैसे। नहीं वो अच्छा मैं 5 मिनट पहले, आप जैसे मैंने आपको बोला ना 5 मिनट पहले आया हूँ मैं, आपने देखा भी होगा, तो ये बहस चल रही थी। लेकिन जहाँ तक मैं समझाऊँ कि ये मिर्जा साहब के कैरेक्टर पे बात हो रही है, और हजरत ईसा ने जो उन्होंने कहा कि हजरत ईसा ने शराब पी थी। हैदर भाई उनको थोड़ा सा डिटेल बता दें कि रेफरेंस क्या है और उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। सैम इमरान भाई, अगर आप जानते हैं हसूर वाले हवाले के मुतालिक, तो हसूर वाले हवाले पे बात हो रही थी, तो वो ज़िया भाई ने ना कंपैरेटिव एक एग्जांपल दी थी उनको कि हम फिर अगर आप ये बात लेते हैं तो फिर हम इस तरह कह सकते हैं, तो उस हवाले से बात चल रही थी। मिर्जा साहब के करैक्टर पे बात नहीं हुई, वो सिर्फ एक मिसाल थी तकाबली। ओके अच्छा, मैं बस इनसे ये जानना चाहता था कि ये मिर्जा साहब का क्लेम क्या है, क्योंकि मैं उनको मजीद जानना चाहता हूँ। वो फिर दूसरा टॉपिक है, चलिए ठीक है, आप फिर बात करें। सॉरी, इट्स ओके। वो फिर हाफिज साहब से पूछ लेते हैं। अगर मॉडरेटर भाई मैं आखिरी बात कर सकता हूँ? आपने अभी बात की है ना, हाफिज साहब तो रहते हैं, उनको मौका ही नहीं मिला यार साहिल भाई। ये मेरी बात तो आखिरी टर्म उनकी है। नहीं, अब पहले उनको मौका मिलेगा। ठीक है दें। हाफिज तौसीफ साहब बात कर लें, अगर आप इस मौजू पे बात करना चाहें। वो सूट चाल देख चुके ना, मैं कहना भाई मैं माजरत ही करता। नहीं मेरी तरफ ना शोर है, मैं खुल के बात नहीं कर सकूंगा। चल ठीक है। अच्छा नहीं, टॉपिक जो है वो साहिल भाई आपके। जी मैं थोड़ी सी बात उमर भाई से पूछना चाहता हूँ। उमर भाई इसी हवाले से रिलेटेड है, मैं इसको आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जा रहा। यहाँ पे मिर्जा साहब ने वो आपको सामने हमारे सामने क्या कॉन्सेप्ट रखा है जिसकी बना पर मिर्जा साहब ने हजरत यहया को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर फजीलत दी है जुज़वी, वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या, फिर पूरी तहरीर पूरा वाला देखना पड़ेगा, नया क्वेश्चन है वो बहुत हो गया। इसी वाले के अंदर 2-4 लाइनें ऊपर लिखा हुआ है। हाँ ना, वो फिर एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि आपने बिल्कुल एक नई चीज रख दी है, पता नहीं उन्होंने फजीलत दी हुई है कि नहीं, सारा देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हजरत यहया को जुज़वी फजीलत हासिल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे। ये अल्फाज हैं जुज़वी फजीलत के। जी बिल्कुल। हाँ तो पता नहीं उसके पूरा माहौल वहाँ पे लिखा है यहया नबी को उस पर एक फजीलत है कि वो शराब नहीं पीता था, और कभी नहीं सुना गया कि किसी फाहिश औरत ने आकर अपनी कमाई के बाद उसके सर पर इत्र मारा था, या हाथों और अपने सर के बालों से उसके बदन को छुआ था, या कोई बेताल्लुक जवान औरत उसकी खिदमत करती थी। ये फजीलत है। ये वो ईसाइयों के कीदे यीशु के बारे में उसके वो टांट की है, वो ठीक की है कि यानी ईसाइयों के झूठे किस्सों की बना पर, या उन मनगढ़ंत वाकयात की बना पर, या उन मनगढ़ंत इल्जामात की बना पर मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि हजरत ईसा के ऊपर हजरत यहया को ये फजीलत है। हाँ एक फजीलत है ना, ये झूठे किस्सों की वजह से। क्या? नहीं हाँ, ये कि उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात नहीं लगे, तो ये फजीलत, झूठे इल्जामात नहीं लगे तो इसलिए ये फजीलत हासिल हो गई इनको। क्या? हाँ ना, उनके ऊपर ये किस्से नहीं ना बने। झूठे इल्जामात ना लगने की वजह से एक नबी को दूसरे नबी पे फजीलत हो गई है। जो हर नबी को अगर 10 फील्ड है, किसी को किसी पे फजीलत होगी, किसी को किसी पे होगी, किसी को किसी पे होगी। उन्होंने झूठे इल्जामात लगने की वजह से बात को वो जो जारी कर रहे हैं, जो क्रिश्चियन के ऊपर वो टांट कर रहे हैं और उनको मतलब बता रहे हैं कि हमारे नजदीक तो जो यसू को जो वो मंसूब करते हैं किससे, उसके मुताबिक तो फिर वो जाके मैं पे भी उनको ज्यादा फजीलत हासिल है। अच्छा उमर फारूक साहब, ये एक क्वेश्चन मेरा भी है। मैं समझता हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं समझता, क्योंकि ये इंडिया की एक्ट्रेस थी माधुरी दीक्षित,
اس پہ کبھی کوئی الزام نہیں لگا کہ اس کے کسی اور کے ساتھ کوئی آشنائی ہے. مرزا صاحب کی بیگم نصرت جہاں پہ یہ الزام لگے ہیں کہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے نا کہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ میری بیوی کے میرے مریدوں کے ساتھ آشنائی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدھوری ڈکشٹ کو نصرت جہاں پہ فضیلت حاصل ہے. یہ جواب جو آپ نے سوال کیا ہے نا 43 بندوں نے، اس سے زیادہ مجبور لاکھ جواب بندہ آپ کی طرح کا نہیں دیکھا ہوگا. یہ لوگ دیکھ لیں گے، لوگ سن لیں گے، آپ صرف اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیں گے. وہ لوگوں پہ چھوڑ دیں، آپ ان کی پریشانی نہ لیں. آپ نے کہا کہ جھوٹے قصوں کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے کہ چونکہ ان پہ الزام نہیں لگے. میں نے کہا تھا یہ حوالہ لے کے آؤ، میں تو اب آپ مجھے بتا دیں نا، آپ نے جو کرائٹیریا بتایا کہ ہاں جھوٹے قصے چونکہ مشہور تھے اور ان کے بارے میں جھوٹے قصے نہیں تھے اس لیے یحییٰ علیہ السلام کو فضیلت ہے. ایک منٹ ساحل بھائی نو کرن دیو ذرا. جی ساحل بھائی تمہیں دوجا موقع دتا جا رہا ہے، تسی نال بندہ بھی لے کے آندے ہو، کرو ذرا. جی عمر بھائی. نہیں، میں اگر تو آپ نے کرنی ہے بدتمیزی ہے تو وہ کریں. میں نے بدتمیزی کی ہے کوئی؟ لاجوابی ظاہر کرتی ہے نا، وہ ساری دنیا نہیں وہ چھوڑ دیا نا، وہ چھوڑ دیا نا. انسان لاجواب ہو جاتا ہے نا تو کردار کشی پہ جاتا ہے. آپ جاؤ نہیں وہ کر دیا نا، کنفرم کریں اس چیز کو کہ کتنے بڑے مجبور ہو گئے ہیں. یہی تو مدعا ہے کہ کردار کشی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. یہ ساحل بھائی یہ تو ایکسپلین کر رہے ہیں. جی ساحل بھائی. جی عمر فاروق بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات پہلے میں نے رکھی تھی آپ کے سامنے کہ وہ کنسپٹ جو دیا گیا ہے، وہ کنسپٹ آپ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے قصے تھے، وہ عیسائی جو تھے، وہ یہودی جو تھے، ان کے اعتراضات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. یار ان کے قصوں میں نا ان کے مذہب میں چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے، عیسائیوں کے مذہب میں یہ چیزیں شامل ہیں. انہوں نے اور مرزا صاحب اس کو حق نہیں مانتے، سچ نہیں مانتے نا. اور مرزا صاحب اس کو حق اور سچ نہ ماننے کی وجہ سے نہیں مانتے ہوئے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت یحییٰ کو فضیلت دے دیتے اس بات کی وجہ سے. اس بات کے ان کے اوپر وہ قصے نہیں لگے، ایک بات کے اوپر نا قصے تو جھوٹے قصے ہیں نا. ہاں سچے ہیں. وہ جھوٹے قصوں کی زیادہ میں نہیں ہے، یہ تو ان کو ہے ہی نا فضیلت کہ ان کے اوپر الزام نہیں لگے. یہ بتا دیں کہ عیسائیوں کے وہ جو ماننا ہے یا عیسائیوں کے جو بلیفز ہیں وہ مرزا صاحب کے نزدیک سچے تھے یا جھوٹے تھے؟ کیا جو وہ عیسائیوں کے عقائد تھے، غلط ہیں، وہی تو غلط عقائد جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ان غلط عقائد کی بنیاد پر حضرت یحییٰ کو فضیلت دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. یہ ٹھیک یہی ہے نا؟ نہیں، اس طرح کی فضیلت جس طرح کی آپ کہہ رہے ہو نا، اس طرح کی کوئی فضیلت نہیں ہے. کس طرح کی دی ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ اس طرح کے جو قصے ہیں نا وہ ان سے منسوب نہیں حضرت یحییٰ سے، تو ٹانٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کے جو یسوع ہیں، حضرت عیسیٰ کو ٹانٹ کیا جا رہا ہے. سن لینا کہ جو یسوع کے بارے میں کتابوں میں انہوں نے لکھ چھوڑا ہے، یہ انہی کی کتابوں کے تو وہ تو جو غلط ہے نا، یہ قصے جو قرار دیا نا، یہ قصے ان کی کتابوں میں شامل ہیں، ان کے عقیدوں میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں، وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات ہے جو یہ یسوع کا پرچار کر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر کہ تمہارے قرآن میں دیکھو یسوع کو یہ اتنا چڑھایا اوپر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دوسرے نبی سے ایک معاملے میں تو دوسرا موجود نبی اس سے افضل ہے، سب سے زیادہ افضل خدا کا بیٹا جو جسے بنا رہے ہیں، وہ اس کو کلیئر کر رہے ہیں، ٹانٹ کر رہے ہیں، ڈریس کر رہے ہیں، بالکل بہترین طریقے سے کیا انہوں نے. اب آپ اس میں سے نیگیٹو چیزیں نکالنا چاہ رہے ہیں، وہ نکل نہیں رہی. تو عمر فاروق بھائی، آپ نے شروع کرنا، آپ نے طویل بات کی ہے، لیکن مجھے جو چیز میں پوچھ رہا ہوں پلیز اس کو رسپانڈ کر دیں کہ مجھے یہ پتا چل گیا کہ وہ وہاں پہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کرسچین عقائد رکھتے تھے وہ غلط تھے، وہ ٹھیک نہیں تھے. مرزا صاحب کے نزدیک بھی وہ جھوٹے تھے. مرزا صاحب نے عیسائیوں کو ٹاؤنٹ کرتے ہوئے ان جھوٹے عقائد کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت یحییٰ کو فضیلت دے دی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں نا، مسلمان سے مخاطبین اگر وہ تو وہ جو ایک کنسپٹ پھیلا رہے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے تھے وہ عیسائیوں کو ٹاؤنٹ کر رہے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے مخاطب ہے. کیا کر رہے ہیں؟ سن لینا، حوصلہ بھی رکھا کرے نا. اچھا سنا ہو، پوری گل کر لو ایک دفعہ، پھر میں اس تاری گل سے سوال پوچھ لاں گا. کرو. جب مخاطبین سے حضرت عیسیٰ کا نام لکھا جا رہا ہے، یہاں پہ مخاطبین کون ہے؟ تو مخاطبین صرف عیسائی نہیں ہے. جب عیسیٰ کا نام لے کے سٹارٹ کیا جا رہا ہے نا، ہاں جب بات آگے بڑھتی جا رہی ہے، جب انہوں نے کمپیئر کیا ان جھوٹے قصوں سے، تو یہاں پہ جو حضرت میں صرف اتنا بتا دیں پلیز، یہاں پہ جو فضیلت کی بات آ رہی ہے، ایک بات کو میں 50 دفعہ کرنے لگا ہوں تو سن تو لو. عمر بھائی نہیں، آپ نے مکس کر دیا، آپ نے عیسائی بھی مخاطب کر دیے، مسلمان بھی مخاطب کر دیے. میں آپ کنفیوز ہو گیا ہوں کہ یہاں پہ عقیدوں کو توڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مخاطبین میں شامل ہے، اسی لیے حضرت عیسیٰ لفظ یسوع نہیں کر رہے.
लेकिन मुसलमान मुखातिब है, मैं ये लिख लूं मुसलमान मुखातिब है? जो मुसलमानों के आगे क्रिश्चियनिटी है, अकीदे पेश कर उमर फारूक भाई, मैं यहाँ पे लिख लूं कि ये जो बात उमर फारूक भाई करें ना, जो उनकी फजीलियत बयान कर रहे हैं कुरान पाक से, क्रिश्चियन और वो मुस्लिम जो जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली, वो कर रहे हैं उस वक्त में कि देख लो कुरान पाक में सब बहुत अफजल बना रहे हैं हजरत ईसा को, तो उनको बताया कि भाई फजीलियत उस वक्त में मौजूद एक नबी को एक काम के ऊपर है, तुम कहाँ आसमान पे बिठा रहे हो उसे? तुम्हारे यसूस है जो तुम जी मैं पूछूं, यसूस है या हमारे कुरान का एक जो नबी है वो उस मामले में उससे अफजल है। उमर फारूक भाई मैं पूछूं सवाल? अब क्या सवाल पूछ रहे हैं इतनी डिटेल से? तो मेरा ख्याल प्राइमरी के बच्चे को बताओ तो वो या तो वो नहीं, यहाँ पे ये जो लिखा कि यहया नबी को हजरत ईसा पर एक फजीलत है, ये जो मिर्जा साहब बयान कर रहे हैं, ये इसमें मुखातिब मुसलमान है या ईसाई हैं? प्लीज ये बता दें। ये आप 4 घंटे बाद पूछ रहे हैं कि जो से ना हीर कुड़ी सी के मुंडा, तो मैं नहीं दस सकता भाई। उमर भाई ना गुस्सा ना करें प्लीज, ये बता दें। अगर आप 4 घंटे बाद ये पूछ रहे हैं ना मुझसे, तो मैं यही कहूंगा कि आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि नहीं, आपने यहाँ तो ईसाई और मुसलमान दोनों हो सकते हैं, यहाँ सिर्फ ईसाई हो सकते हैं, यहाँ मुसलमान हो सकते हैं, 3 ही ऑप्शन है। लफ्ज के ऊपर जाना है। देखिए हमने मैं रेफरेंस से बाहर नहीं गया उमर भाई, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उमर भाई मैं रेफरेंस से बाहर नहीं गया। नहीं, रेफरेंस से बाहर नहीं गए, लेकिन एक बात 10 दफा हो चुकी है, फिर वहीं से जीरो से नहीं, ये बात अभी तक नहीं क्लियर की आपने। ये बात क्लियर कई दफा कर चुका हूँ मैं। फॉर द लास्ट टाइम मुझे एक दफा बता दे, मैं ताकि लिख लूँ ये बात। हाँ लिखना, मैं कोई टीचर हूँ या बड़ा स्कॉलर हूँ? यहया नबी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर एक फजीलत थी, मुखातिब कौन है, मुसलमान या ईसाई? दोनों। मुसलमान भी हैं, जब हजरत ईसा कह रहे हैं मुसलमान भी हैं तो ईसाई भी हैं, यानी दोनों हैं। दोनों भी। मैं उस वक्त मौजूद नहीं हूँ या पूरा मैंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा। मतलब मैं करूँ क्या? मतलब मुझे ये तो बता देना कि ये लिख लें आप। क्या लिखना है? कि ईसाई है, मुसलमान है, या ईसाई और मुसलमान दोनों? मैं आपका प्रोफेसर हूँ कि आप लिख रहे हैं? गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं वैसे ऑनर फील कर रहा हूँ ना। मुखातब कौन है? हाँ, ट्यूशन लेना तो इस तरह है कि जितना तो वाला पढ़ा गया ना, उसमें जितना अंदाजा लगता है उसमें तो मुसलमान मुखातबे में शामिल है। बाकी पीछे क्या चल रहा है, आगे कहाँ तक बात गई है, जितना मैंने पढ़ा है इसमें मुसलमान मुखातबे में लिख लो। स्टूडेंट साहब सिलेबस में ना आपने ना पूरा चैप्टर शामिल करना है। यहया नबी को एक फजीलत है, यहाँ पे मुसलमान मुखातब है, ठीक है। मुसलमानों को मुखातब करके मिर्जा साहब जो है, मैं अपने स्टूडेंट्स को पूरा लिखाता हूँ, ये गलत बात होती है, फिर आप लोग भूल जाते हो। आगे पूरा चैप्टर पढ़ना है, सर ने कहा है आगे से और पीछे से। ये तो मैंने लिख लिया, ये बात मैंने लिख ली, ये वाली लाइन। ये बहुत अहम है, होमवर्क पूरा लेते होते। उमर भाई ये जो आपने बताया मुझे कि यहया नबी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर एक फजीलत थी, इसका मुखातब मुसलमान है, और मुसलमानों को मुखातब करके मिर्जा साहब ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उनको फजीलत दी है कि चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो शराब नहीं पीते थे, वो शराब पीते थे, या यहया अलैहिस्सलाम जो थे वो शराब नहीं पीते थे? मैंने कई दफा सोचा कि जो स्टूडेंट है ना, मैं कोई मियारी किस्म के रखूं। आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ, आपको समझ भी नहीं आई। ये फजीलत किस बात पे दी है, फिर आप ही बता दें मुझे। अब मैं बता रहा हूँ कि जितना हवाला पेश हुआ है, ठीक है, पूरा नहीं हुआ, जितना हुआ है उससे मैं अंदाजा कायम कर रहा हूँ कि मुखातबीन मुसलमान है। बाकी ठीक है, अंदाजा तो जी उमर भाई का अंदाजा है। हाँ, और आप ऐसा आगे लिखेंगे पूरा चैप्टर पढ़ना है, और उसके बाद आप जानेंगे। पूरा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद हम जानेंगे। अब हजरत यहया को फजीलत किस बात पे दिया, वो मुसलमानों के सामने क्या आर्गुमेंट रख रहे हैं? आप ऐसा करो कि ना एक्स्ट्रा ट्यूशन लो मुझसे, क्योंकि एक बात को 10 दफा समझाने के बाद भी ना आपको पल्ले कुछ नहीं पड़ता। यार मैं अब आपका एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ उमर भाई, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं ये मेरी अधूरी बात सुनते हैं। मैं आपका एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ। हाँ, तो बार बार समझा रहा हूँ मैं कि मैं एक क्वेश्चन ये देखिए, मैंने ये जो चीज आपने कही थी कि यहया नबी पर जो फजीलत है इसके मुखातिब मुसलमान, मैं दोबारा पूछा आपसे? नहीं पूछा, ये 10वीं दफा आपने दोहरा दी है। मैंने नहीं पूछा ये, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आना भी नहीं है। आएगा देखिएगा आएगा। अच्छा, अब ये जो फजीलत मुसलमानों के सामने मिर्जा साहब ने जो मुसलमानों के सामने हजरत यहया अलैहिस्सलाम की, उमर भाई जो मुसलमानों के सामने जो आपका अंदाजा है
ٹھیک ہے، وہ پورا چیپٹر پڑھنے سے جو ایگزیکٹ جو چیز ہے وہ پتا ہوگی، لیکن ابھی تک کا اندازہ جو چل رہا ہے عمر بھائی آپ کا، اس کے مطابق جو یحییٰ نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت ہے، اس کی کیا وجہ بتائیے مرزا صاحب نے؟ حوالہ پورا لکھیں، اس کو اچھی 3 دفعہ پڑھیں، زبانی یاد کریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے پڑھا ہوا؟ ایک دفعہ زبانی لکھنا ہے، اس کے بعد آپ یہ کوشچن مجھ سے نہیں پوچھیں گے. یعنی آپ کہتے ہیں اس ریفرنس کے اوپر مجھ سے کوئی سوال مزید نہیں کرنا؟ کمی محسوس ہو تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے 3 گھنٹے. عمر بھائی مجھے صرف یہ کلیئر کر دیں، میں نیچے لائن مار دوں کہ بھائی جان اس کے بعد عمر بھائی نے کہا کویسچن نہیں پوچھنا. نہیں کوشچن نیا پوچھو نا جس کے اوپر. تو بھائی نیا ہی کویسچن ہے کہ یہ جو فضیلت دی ہے یحییٰ کو، وہ کس بات کے اوپر دیا مرزا صاحب نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے؟ میں پھر حوالے کے بغیر میں کیا بتاؤں؟ اب پورا حوالہ لکھا ہوگا، اب ایک نیا پوائنٹ آپ نے اٹھا لیا بالکل، تو اس کو پھر اس طریقے سے دیکھ لیتے. یہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں آؤٹ آف سلیبس نہیں، سلیبس کے اندر ہی ہے. اچھا سلیبس کے اندر ہی ہے. ہاں لیکن کوشچن جو ہے نا وہ ڈفرنٹ طریقے سے ایڈریس ہوا ہے، اس کی کوشچن کی گنجائش. وہ آؤٹ آف سلیبس ہوا نا کہ وہ آپ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو میں کیسے ٹیکل کروں. ایک لفظ آپ نے اگر پکڑنا ہے نا تو وہ ایک لفظ آپ نے دیکھا جائے گا تو پڑھا جائے گا. حوالہ لگا نہیں سکتے آپ، لیکن اگر آپ کو حوالہ یاد ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. جی حضرت بھائی پلیز پڑھیے گا حوالہ. کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ ہلو ہوں کہندے نے کتنی دفعہ پڑھنا، ہوں میں تے کی کراں دسو ڈنڈا پیر بھائی. چلو جی پڑھو. جی حضرت بھائی موقع دیو میں لا ہی دینا سامنے. جی یحییٰ نبی کو فضیلت ہے کہ اگلی لائن پڑھ دیں، کیونکہ یہ تو کلیئر ہو گئی ہے کہ اس میں عمر بھائی کا اندازہ ہے کہ مسلمان مخاطب ہے. یہ ہم نے نئے بندے امپورٹ کیے ہیں تاکہ ہمارے صبر کا امتحان جو ہے نا وہ ہمارے مناظر کو آئے کہ کس طرح صبر کرنا چاہیے، صبر و تحمل کا. نہیں ابھی تو سکر بھائی بڑا مطلب لائن ٹو لائن پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات چل رہی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے ابھی. یہ ٹریننگ بہت ضروری ہے صبر والی نا. سکر بھائی ایک چیز ہے، ان سے بات کرتے وقت ہمیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ یہ شاطمیت کرتے ہیں، سب سے بڑی بات جو ہے. نہیں میں اس کو پرانا 2 سال ہو گئے بھائی، اور یہ کام نہیں کرتا، اس لیے یہ اس کو ہم پھر بھی کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک. جی وہ حوالہ لگ گیا جی سامنے، ایکسپینڈ کر رہا ہوں جی من کو. میں سائل کدی بھی تینوں جڑا ہے نا اتنی محنت کرتے نہیں ویکھیا میں. جی عمر بھائی وہ لکھا ہے، لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا. یہ جو مرزا صاحب نے مسلمانوں کو آپ کے اندازے کے مطابق مخاطب کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ کو نبی کو جو ہے وہ فضیلت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیونکہ وہ شراب نہیں پیتے تھے. نہیں وہاں پہ لکھا کیا ہوا ہے؟ اس جگہ پہ کچھ بھی نہیں لکھا، لیکن لکھا ہوا مسیح لکھا. عیسیٰ کے بارے میں جو غلط قصے ہیں نا وہ یسوع سے منسوب. مسلمانوں کو یسوع کہہ کے مخاطب کرنا تھا، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ جو قصے حضرت عیسیٰ سے غلط منسوب ہے نا، شراب پینے والے اور یہ عورتوں والے، تو وہ تو یسوع کے بارے میں ہے نا. نہیں لکھا ہوا مسیح لکھا ہوا ہے، یسوع نہیں ہے مسیح ہے. اس کو عمر بھائی آپ نے خود کہا کہ میرا یہ اندازہ ہے کہ وہ مخاطب ہے مسلمان. ان کے مطابق، ہمارے مطابق نہیں، ان کے مطابق ان کا یسوع یہ کرتا تھا، حضرت یحییٰ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ یہ نہیں کرتے تھے. تو وہ تو عیسائیوں کو جواب دینا، لیکن یہاں پہ آپ کہتے ہیں مخاطب مسلمان ہے. مرزا صاحب مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، عیسائیوں کو نہیں بتا رہے. بھائی مسلمانوں کو کیا عیسائیت کے خلاف تعلیم نہیں دے سکتے؟ کیا دے رہے ہیں عیسائیت کے خلاف؟ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جو ان کا یسوع ہے نا وہ شراب پیتا تھا ان کے مطابق، عیسائیوں کے مطابق، وہ عورتوں سے. تو مسلمان تو کہیں ہم تو یسوع کو مانتے نہیں، تو وہ جو مرضی کرے کیا کریں. یہ کروائی یسوع نے قصے ہیں. عمر بھائی جب قصوں کی بات آ گئی نا پھر وہ حضرت عیسیٰ کے نہیں، قصوں کے اوپر تو ابھی ہم آئے ہی نہیں نا. قصوں کے اوپر جب جائیں گے تب بات کریں گے، پہلے اوپر والی لائنیں تو کلیئر کر لیں. اس سے ان قصوں سمیت اگر آپ دیکھیں گے یسوع کو تو حضرت یحییٰ کو فضیلت حاصل ہے. ایک ہوگی بات. یعنی ایک منٹ میں لکھ رہا ہوں عمر بھائی، ذرا میں لکھ رہا ہوں، بتائیے گا میں غلط لکھ رہا ہوں کہ صحیح لکھ رہا ہوں. یہاں پہ مرزا صاحب مخاطب ہے مسلمانوں کو، اور غلط عقائد بتا رہے ہیں عیسائیوں کو، اور غلط عقائد بتاتے ہوئے جو عیسائیوں نے غلط طور پر یسوع. ٹھیک کرو، املا ٹھیک کرو، ادھر ہی ڈکٹیشن ٹھیک کرو. ٹھیک جی بولے. عیسائیوں کے غلط عقائد کو توڑ رہے ہیں، عیسائیوں کو غلط عقائد کو توڑ رہے ہیں، کسر سلیب کر رہے ہیں. یہ لفظ بہت اچھا کیا، کسر سلیب کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ سنیے گا،
سنیے گا، کثرت سلیپ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یحییٰ نبی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو فضیلت ہے، حضرت یحییٰ کو جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عیسائی غلط طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شراب پیتے تھے، یہ کہہ رہے ہیں غلط عقائد کی بنا پر۔ سمجھا تھا کہ بالکل مایوس ہو گیا، اسٹوڈنٹ میرا بریلینٹ ہے، کہیں نہ کہیں سمجھ جاتا ہے لیکن دیر سے۔ غلط عقائد کی بنا پر فضیلت دی یہ بھی پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی راست بازی کیسے پھر بڑھ کے ثابت نہیں ہوتی اگر قصے جھوٹے تھے تو؟ وہی آ رہے ہیں نا، اسی پہ تو آ رہے ہیں۔ جی عمر بھائی، غلط قصوں کی بنا پر غلط جھوٹے الزامات جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ لگاتے تھے، اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یحییٰ کو فضیلت حاصل ہے حضرت عیسیٰ پہ، ٹھیک بات ہے؟ ہاں نا، کتنی دفعہ دہرائیں گے؟ جی، عیسائیوں کے غلط عقائد جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کر رکھے ہیں، اس کی وجہ سے حضرت یحییٰ کو فضیلت حاصل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ٹھیک ہے؟ نہیں، ہاں، میں کتنی دفعہ کو آپ کو ملا نہیں آپ کی، ٹھیک، آپ کو لکھنا نہیں آتا، ایک بات کو ہم نے 50 دفعہ لکھا ہے، عیسیٰ کو کاٹ کے یسوع لکھے ہیں، سب ٹھیک ہے۔ عیسائیوں کے غلط عقائد جو یسوع کی طرف منسوب ہیں، اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے۔ یسوع کون ہے؟ یسوع جو وہ خیالی کریکٹر جس کے بارے میں قصے مشہور ہیں، یعنی خیالی لکھا ہوا ہی نہیں ہے، وہ ایک دیکھیں منٹ سال میں یسوع لکھا ہوا ہی نہیں ہے، جا رہی ہے۔ بات اس حوالے پہ ہونی ہے، یسوع یہاں پہ نہیں لکھا ہوا۔ بالکل بالکل، وہ بات ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے۔ عمر فاروق بھائی، یسوع خدائی کا جو دعوے دار ہے، نہیں وہ تو نہیں ہے، عوام نے بنا دیا بعد میں، قوم نے، انہوں نے تو معذاللہ کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ یسوع جو ہے نا، یسوع پوجا جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا جو ان کا دین تھا، جو ان کا علم انہیں دیا گیا تھا امت کو۔ یسوع اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کیا فرق پھر؟ کیا یسوع اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ کہ جو حضرت عیسیٰ تھا وہ رسول اللہ کے رسول تھے، بنی اسرائیل کے، اور یسوع وہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کریکٹر کو بگاڑ کے، بڑھا چڑھا کے، جو مرضی ڈال کے، جو لیکن پرسنالٹی ایک ہی ہے، پرسنالٹی بھی ڈیفرنٹ ہے، پرسنالٹی ایک ہی ہے۔ پرسنالٹی تو مین اصل تو حضرت عیسیٰ ہی تھے نا، اس سے جو کہانیاں، ایک منٹ میں یہ لکھ لوں، اصل میں یسوع اور عیسیٰ ایک ہی تھے، ٹھیک بات ہے؟ نہیں، آلو ابھی آپ نے یہی لکھوایا مجھے۔ میں نے کہا ہے کہ جو یسوع ہے وہ حضرت عیسیٰ کی وہ بگڑی ہوئی شکل کہہ لو، معذاللہ جو بھی میں کہہ سکتا ہوں، دوسرے معنی میں قاعدوں کو بگڑے ہوئے قیدوں کی شکل جو ہے، فرضی تصور کہہ لیں، فرضی تصور جو یسوع حضرت عیسیٰ کو بہت بڑھا چڑھا کے یسوع نام کا کریکٹر، خدا کا بیٹا، اور اس یسوع کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھا کہ وہ شراب پیتا ہے، اس لیے وہ خود بھی پیتے، حلال سمجھتے ہیں اسے، اور پھر وہ عورتوں کے بارے میں جو وہ تیل وہ ہے جو بھی ان کی کتابوں۔ اچھا، میں اس کو اب عمر بھائی دوبارہ آپ نے جو مجھے سن لیں اچھی طرح لکھنے، ایک دفعہ بار بار نہیں میں بولوں گا، نہیں وہ آپ جلدی بول جاتے پھر لکھا نہیں آتا، وہ نہیں، بات سمپل سی بات ہے، اس کو ڈریس کر کے کمپیئر ان قصوں کو کیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ کو، نہیں قصوں تک ہم نہیں پہنچے، پہلے اسی سٹارٹ ہی قصے میں، نہ سر، پہلے اسی چیز کے اوپر ہے کہ یہ یسوع اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو آپ فرق بیان کر رہے تھے نا، یہ بات آپ کو رٹنی پڑے گی کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ سر یسوع اور عیسیٰ کے درمیان جو فرق آپ نے قائم کیا نا، وہ پہلے ایکسپلین کریں۔ بتا تو دیا نا، حضرت عیسیٰ نبی اللہ تھے، اللہ کے رسول، حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، بنی اسرائیل کے، اللہ کے رسول، ہاں، عیسیٰ ابن مریم، اور یسوع السلام، یسوع وہ کریکٹر ہے جو نکلا تو حضرت عیسیٰ کو بڑھا چڑھا کے انہوں نے جو بگاڑ دیا ہے اس کا، کہ وہ خدا کا پرسنالٹی ایک ہے، ہاں، اس پرسنالٹی سے نکلا ہوا ہے نا، پرسنالٹی ایک ہی نہیں ہے، پرسنالٹی ایک ہے لیکن وہ کریکٹر نکلا ہوا آگے، پرسنالٹی کی غلط جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ غلط قصے ہیں، یعنی پیچھے شخصیت ایک ہے، آگے سے عیسائیوں نے اس کے جو ہے نا وہ اللہ کے رسول تھے، ابن مریم، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، نہ کسی کو کوئی سوال ہے، یہ آپ ہی سوال کر رہے ہو، اب آپ آگے ہو دوسری کلاس سے پرائمری کلاس میں کہ ABCD میں آپ کو پڑھاؤں۔ عمر بھائی پرسنالٹی ایک ہی ہے، عیسائیوں نے آگے سے ان کی صفات میں چیزیں ایڈ کر دی جس سے وہ یسوع بن گئے،
हाँ ना, ऐसे जो ही राइज उस वक्त यसू थे जब मिर्जा साहब ये लिख रहे थे, जो यसू से जब बातें मंसूब थी, हजरत ईसा वो नहीं थे। पर्सनालिटी एक ही है। हजरत ईसा ना तो शराब पीते थे और ना ही उनमें ये और तरह की कबायतें थी। वो अल्लाह के पर्सनालिटी एक ही है। नेक थे। पर्सनालिटी एक है कि दो है? उस नहीं, पर्सनालिटी तो है ही नहीं ना। जो यसू है वो उस पर्सनालिटी का बिगड़ी हुई जो कीदों की बुनियाद पे शक्ल कायम कर ली, करैक्टर बना लिया गया, वो है। असल क्या है इसकी, यसू और ईसा की असल क्या है? भाई अब ABC समझाऊं, एक बात को 10 दफा की है। हाँ जी बिल्कुल समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा ये कर दी हुई तो मैं है। ऐसे ही कि मैं मैट्रिक का सवाल दूसरी क्लास के बच्चों को कैसे समझाऊंगा फिर? सर आपने ये कंफ्यूजन खुद पैदा किया। मुझे सिर्फ ये बता दें कि हजरत ईसा और यसू की पर्सनालिटी, शख्सियत, जाती तौर पर वो एक ही चीज है। आगे से मुसलमान जो हैं उनको अल्लाह ताला ने बताया कि ये अल्लाह के रसूल है, इसके अलावा कुछ नहीं, और ईसाइयों ने उनको बढ़ा के खुदाई का दावा दे दिया। और जो यसूस के साथ, जो जीसस के साथ उन्होंने वाक़ियत मंसूब किया, वो हकीकत में अल्लाह के नबी के साथ नहीं थे। वो चीज़ें उन्होंने वो गलत कायदे, उन्हीं को रद्द किया जाता है, उन्हीं पे टांट की जाती है, उन्हीं पे ज़रब। ठीक है जी, मैं ये लिखने लगा हूँ। आपने लिखने क्या लगे हैं? बच्चों वाली बात है जो आपने लिखवाया, ताकि आप अपनी बात से मुकरे ना, ताकि मैं बात बता सकूं कि आपने ये लिखवाया था। लिख लिया। लिखना हजरत ईसा और यसु एक ही जात हैं। आगे से ईसाइयों ने स्पीकर साहब ट्यूशन फीस लेनी है मैंने आपसे। हैं? स्पीकर साहब से मुखातिब हूँ। उन्होंने की कहना आपसे नहीं लेनी, उनसे लेनी है मैंने। क्या लेना है? ट्यूशन लेनी है, डबल लेनी है। बहुत ही मुझे समझाना पड़ा है। पीछे गए हुए हैं सिकर भाई। सिकर भाई पीछे गए हैं। चल जितनी देर तक वो पीछे गए हैं, उमर ये जो कहा गया है ना मुर्शिद भाई था, चल रही है जी। हाँ जी जी उमर भाई, मैंने लिख लिया कि हजरत ईसा और यसू एक ही जात है, लेकिन जी जात एक है। आगे से ईसाइयों ने उनकी तरफ गलत कायद मंसूब करके उनको यसू बना दिया और मुसलमान उनको अल्लाह का रसूल मानते हैं। ठीक बात। अब नहीं, सारे गलत लिखा है। 5वीं दफा लिखवाया मैंने, अपने गलत लिखा है। ये डंडा पीर साहब अपने अल्फाज में लिखवाएं। चले अपने अल्फाज दें मुझे। कितनी दफा आपने जो लिखे ना, मेरे पिछले वो जाके पढ़े। वो पढ़ा तुसी कहने गलत था। नहीं वो पढ़े जो अब बोले वो गलत है। जो पहले मैंने 3 दफा लिखवाए ना, चौथी दफा फिर मैं वो लिखवाऊं। बड़ी क्लियर, इतने बंदे सुन रहे हैं, हर बंदे को अंडरस्टैंड हो गया मैं क्या कह रहा हूँ, और आप अजीब मजाक बन गए। आपने अपने लफाज लिखवाने हैं उमर भाई, एक एक करके लिखाइए ताकि मैं लिख लूं। कि किसी से नीचे से भी उठा के पूछ ले, वो आपको बता देगा भाई गलत है। वल्लाह सारे नीचे आप पे हंस रहे हैं। हाँ हंस रहे, वो मुझे पता है जितने हंस रहे हैं। हाँ तो प्लीज लिखवाइए। उठा के पूछ ले, वो कहेंगे भाई गलत कह रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं साहिल भाई गलत। कम से कम अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आप बार बार एक को आदर भाई, अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ तो प्लीज मुझे लिखवाइएगा। नहीं लिखवाना आप नहीं है, मैं नहीं इस मामले में पढ़ूंगा। हेलो जी, वो तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦੇ, तो मैं ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? नहीं मैं ये कह रहा हूँ आप दोनों की बात है, मैं नहीं। इन्होंने जो बात किया वो अगर लिखवा सकते हैं, अगर आपको अंडरस्टैंड हुई तो। चले मैंने गलती कहा है, सब जो मैंने कहा है ना, वो आप बता दें कि वो ये कह रहा है। जी फरमाए क्या कह रहे हैं, मैं बता देता हूँ उनको। मैं आपको दोबारा कहता हूँ। मैं इन्होंने एक क्वेश्चन बार बार करी जा रहे हैं कि यसू, जिस यसू के किस्से जिन किस्सों की बुनियाद पे यसू के बारे में वो कह रहे हैं कि ये वो मुराद वो यसू है जो क्रिश्चियन उस वक्त और आज भी मानते हैं, और जो किस्से उन्होंने खुद से मंसूब किए हुए हैं। ठीक है, उस यसू के बारे में वो कहते हैं वो शराब पीता था। वो यसू जो था वो औरत के साथ एक-एक करके छोटा-छोटा करके पूछे ना, इतनी लंबी लाइन कैसे लिखी जाए? तो बस बात क्लियर कर रहा हूँ ना। ठीक है, नहीं उनको बताते जाए वो साथ-साथ के ये लफ्ज लिखे आगे, ये लिखे हजरत ईसा के किरदार के ऊपर नहीं है। वो हजरत ईसा में वो कोई ऐब नहीं पाया। वो अल्लाह के रसूल थे, मासूम थे, नबी थे अपने वक्त। ठीक हो गया। अब इन्हें फिर बता दें